केते दिन घा भेट पला पहला पहला मामू आ आई 15 बरस हला 60 बरस बोलो हाय गो हटा जान बोले महापुर मोटे सुन ले कि नहीं बोली छे नहीं गो मोर पुत की बोले केंदा के महापुर सुन पिला ये छारी भारी है गुरी घोंगो है पर हेंता क्या मानने घोंगो है पर देखो भंगो भंगो नहीं आवे बोले सुनबो तापरे महापुर सुनबे मामू का सब कथा पखे मामू करमटा हला पाखे धीर पान पत्थर काटे हरबर लाड के फटे मामू यदि मां के कि बापा के डाकमा धीरे धीरे डाकला सुनबे तो यार सर इसने मने है जाऊ जुआरो यार सड़े नहीं होय मामू नहीं है वो तुम्हें जनता बोलवा हंता बतर जीवा टिके अधर्य हला नहीं होय मामू होय टिके समय के अपेक्षा कर जीवारी पड़वा तुले तो मी तो हरबरिया रानी से बोले कहा के डाक में मां के डाक पहला मां के डाक में हां मामू गो आगो मां बोले करू जगो हरि गो सुरेश्वरी कहला जे देउ छुपा सोरी आगो मां बोले करू जगो हरि गो सुरेश्वरी कहला जे देउ छुपा सोरी गो सुरेश्वरी कहला जे देउ छुपा सोरी काहे थिलु रे मोटो कलनिए ताकि मामू हां सोर कोचा केंज कॉलेज के सोर गला तापर भेट पड़ी छु होए मां मामू गो आगो मां बोले करू जगो हरि गो सुरेश्वरी कहला जे देउ छुपा सोरी मां बोले करू जगो हरि गो सुरेश्वरी कहला जे देउ छुपा सोरी आसे रखी थिबु मागो संगे रखी थिबु ले धरी थिबु मातर कोनो धापी थिबु संगे रखी थिबु मातर पासे रखी थिबु ले धरी थिबु मातर कोनो धापी थिबु ओहो बोले रखी जा बोले गसुरे सरी कहला जे देउ छुपा सोरी मां बोले करू जगो हरि गसुरे सरी कहला जे देउ छुपा सोरी कहला जे देउ छुपा सोरी और कहला जे देउ छुपा सोरी हां मोदे खोजो मुहा बोली मोर खाबरी मुही मोटा भाई गेले मोर काम पार कला हां अरे मने मने होउजी ए गारसा गणेशर बुआ नुहे से एटा कोन काम से हां गणेशर काम से बोली गणेशर की हेंता का बोला गणेशर बुआ ने क्या खराब कोनी मामू हे मामू बोल हां बापा बोल बापा बापा मामू गो ये केंता है जुजी देख तो मामू गो काम से मामू के ना बोलबू ससुर बोलबू हेंता के बोला बोला तुम ससुर बोलमी होय को बोल होय के बोल सुग लाग छ देख गाड़ सर पू खाना पहले खाऊ छे और जगह देखे सू छी ए मां तो खट दियो तो मां तक मामू गो मां बोली डाक दले मोर आगे चालू छु मां बोली डाक दले मोर मुहा झुलू छु मां का मुहा झुलू छु वा तोर मुहा झुलू जी मां बोले संग संग मोर आगे मोर मुहे केरेटा झुलू जे देखसी तो तोते केंता लागसी कि रोतरे केरेटा ओछे झुलू जे देख हेंता ऐसे मुई मां के डाक जे मुई जदी घर बाहर मेले मां सबल मोर आगे चालू छे आर मां बुझे मुई चिंता कर देले मां सबल मोर मुहा झुलू छी मां मामू गो घर बाहरिला मां गो आगे चालू छु मां बोली डाक देले मोर मुहा झुलू छु मां गो मुहा झुलू छु घर बाहरिला मां गो आगे चालू छु मां बोली डाक देले मोर मुहा झुलू छु मां गो मुहा झुलू छु केते आशा केते दूर करी आसी छे तोर देखा तो
যাসেন মোর ছুয়া মানে ছোট ছোট ছন গাছ শুয়ে শুইছিলে পিবাল মানে উঠিলে না বুঝছি মজা হরে রে কুটুম তারা মনে 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 পলাশ गासा कुटुंब बरस गए रे मैं केतरा एरा मन छाड़े न जान चुके हैं फिर आंसे नहीं नहीं तुमको मन को तो ऑन लागसे पिला मन को मैं बदला से जान मैं छान दे मोर पसंद नहीं जे मुझ जैसे गो मोर छुआ मन दुईटा सुई केरा तो हे निकर वाला कहां बोलछला तोते काम ये ना लागो हे निकर वाला हे मेछा वाला के जान मा मोर मन नहीं मन नहीं रे फुटकी चटनी दिके रब चटनी दी खाबो हम चटनी बाटी देखी मामू मन मोले जाउछी बोले मुझे जैसे न पिला मा तो मोर डांग सुनले बेला कंदा करमे केन जाई थी मुई हां मुई मार्च भी सेवा करे थिले अरे बापा भी सेवा करे थिले तोर मां बा बोला मोर डांग सुनले बेला काना करमे बोले छे ये जीवाटा जीव हां ये सुन रात रे आ तोरे छाट पाट पारे मुई देखसी गाड़ से देखसी जे मुई पुटकी के देख देले इता कर जीवो का दीदी फाल हो जासी काना कहछु कह ये जीवाटा जीव हां ये है गो ये तो मुन्ना गाटी मोरना आर मोरगा मामू समझ भी कहा के क्या करे नहीं बहुत हेलानो आज ये नहीं है पारे सारगे जीवा थिला जे बरे मोरना आर मोरगा पंडा बोले मुन्ना कहि देमी ए पंडा गुड़ा गुड़ी खा पर भाई हादी दे मामू गो बोले मोरना डायरेक्ट कर इनडायरेक्ट कहि देमी इंडे का डारी हे झरी रे झरा सुनु तो मामू गो मोर ए झरी रे झरा सुनु तो मामू गो मोर युधिष्ठिर बलि नाटा मोर युधिष्ठिर बलि नाटा मोर मामू गो मामू टकला रे मोर घर मामू गो मामू टकला रे मोर घर तुमर संग थिले नहीं लागे डर केन टकला लुकापुरा बिलेसोटा जामना पासे टकला केन डिस्ट्रिक्ट तमे को सोनपुर कापुर सोनपुर मोर पोस्ट हला पुआ मोर थाना हला तोरभा मोर जिला हला सोनपुर ए तो थाना केनगा मोर थाना हला तोरभा तोर बुआ कहां वाला मोर बुआ बोला कि नहीं हो तोरभा बोली ओ मामू गो तुम थाना थिले नहीं लागे डर हाँ मामू गो मामू नाम मोर युधिष्ठिर हाँ मामू गो मामू टकला रे मोर घर केते कहूती में थर के थर केते कहूती में थर के थर हाँ मामू गो मामू लागू अच्छे डर डर हो गो मामू लागू अच्छे डर डर झरी रे झरा सुनु तो मामू गो मोर मामू गो मामू सुनु तो नाम मोहर टकला रे अट मोहर घर टकला रे अट मोहर घर मामू गो मामू युधिष्ठिर नाम मोर मामू गो मामू युधिष्ठिर नाम मोर चेतन रखलो के चेतन रखलो का बोलथनी चेतन ई गाड़सा टिल्ला गुड़िया ए है के ए 10 टंगी तो ते 10 टंगी लोग जथंगी दे 10 टंगी चाकरी पाला ना हो ई 10 टंगी अरे गाड़सा टिल्ला गुड़िया तगर सेंटर बोले कहनी कि का बोली आ तोर सेंटर के ना
मोर सेंटर सोनपुर सेनकी मामू को लखीमपुर छके सेंटर बा हाँ झरी रे झरा गुरु परिचय मोर झरी रे झरा गुरु परिचय मोर पैसा को साहू नाम तांकर पैसा को साहू नाम तांकर मामू ग मामू पड़ के डालरे घर मामू ग मामू पड़ के डालरे घर द्वितीय गुरु जे नाम तांकर द्वितीय गुरु जे विपिन जाल मामू ग मामू तांकर पादे मोर जुहार मामू ग मामू तांकर पादे मोर जुहार मामू मोर नहला जुधिष्ठिर कुदेई मोर गाहला टोकल्ला मोटर पोटला पुआ मोर थाना हला तोरभा जिला हला सोनपुर मोर गुरु हेले बैसाख साहू 2 नंबर गुरु हेले सनातन रणबिला 3 नंबर गुरु हेले दंड मोहर से विपिन जाल आई एम गोइंग टू हाउस तारा मने मने ता करी बोलू जे टिके हरबन नै ह दांत अच्छे चोना नहीं और चोना थिले दांत नहीं ओसरा घुचई देबू मरना हला क्या घरे बुझै देबू आ जाता लगे चोनानी हसेला पहले कंडे से ए हेरा पत्रा इमा कंडा रे हेरा पत्रा नहीं आधार कार्ड हां तोरा आधार कार्ड टा पचरौ के बोले मोर इनोन ना ओए इन होले होले आगु नहीं आई मोबाइल नंबर लिंक कर ए रो तापरे सुभद्रा योजना मिलबा जे कहते मास को कहते पाबू की बरस का के बोलछे 5 के बोलछे 10 के क्या गारंटी देले जी कथा बार्ता जे ती कोलू न मुई नहीं मां नहीं करबा तनी काल के आगु करी देमी मैं नूरो छे केन पिला करी देता का रे बोलू छे गाड़ से गुठे नहीं बाहर बाहर ए आबू काल के करी देमु केतला घर थी ती कते बेला आई पारबू ना तो टाइम कहो मता जतला हेतला मुई 10 बजे 10 आ 11:30 हैला 11:30 हले सरी जी थिबा न होय मामू गो बोले मरना तो देखो हे पड़बा हंता क्या हम मरना दूती रसमालती गो रसमालती मरना दूती रसमालती आगो टिके जाते तो तोर मार थुतना देनी रस टिके दे चाखना करमी मरना रे पिला हेटा मुई रस बोले ने सोने गुपर लुके डाक सोन मोते ई गुपर लुके डाक सोन मोते हरे लंपटी रे हरे लंपटी मरना दूती रसमालती होता थाई गुटी पर 3 दिन ना नंबर लगाउ छु कम कम से फुटकी होय रतो हां बचपन में जूतियार घोता कर में गोतिया गुटके गुड मोर बहुत थिबार तो बदलौ थी जेते बेला सरी जीवाजन सरी आला न ए मां तोर आधार कार्ड नंबर भी लाद नहीं चले न तके सरी जीवा मामू को मना दूती रसमालती का रसमालती मना दूती रसमालती परापट के डाक्सन मोते कुपल्लू के डाक्सन मोते होरा लंपटी रे होरा लंपटी मना दूती रसमालती
তুই সাদা আছো কি তোটা এডিয়াস আছে কেনটা তুই সাদা আছো কি ভেকেন আছো ମୁଁ ପୁରା ଭେଗାନ ଅଛି তুই কা হছ রে এই বেলু কা হছ গড সর ইতাকে পত্র ভেকেন আছো কি তোটা আছে বলছি ନାଇଁ ନା ମୋଟା আয় ମୋଟା ଥିଲେ ଏନ୍ତା ଗୁଲଗୁଲା ହାତୀ বেলা তুই একলা আছে একলা গাড়সা মই বি হ করতে গাড়সা খাইলা শুইব আর উঠিব নাই ଯେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେତା କାଁ কানা କାଁ ହେଲା মামু গো ଦିନେ গাড়সা নিয়া নিয়া পাকে মামু গো ନୂଆ ଖାଇଟା କାଲକେ হ্যাঁ নুয়া কাম হটা ভ করবি ନୂଆ ଖାଇକରି ଏକଲା ଏକଲା ରହିଲେ ହେବା হ্যাঁ যে ফের নিয়া বা নুয়া খাইটি କେତେ ବେଲେ ଆରୁ নুয়া খাইর ফের সাং সাং সোড়ন ফিরমা ফিরমা। ফের বার দিবে ফেট পড়মা ଥିଲା ବେଲକେ ବେଲ ବୁଡି ଯିବା তাকে ଏ ଆର କାଁ ବୁଝେ মামু গো হেঙ্গুলা গ্রামে জন্ম পিতা মোর বিশ্বসন গো পিতা মোর বিশ্বসন হেঙ্গুলা গ্রামে জন্ম পিতা মোর বিশ্বসন গো পিতা মোর বিশ্বসন মাতা মোর সারদা বলি মাতা মোর সারদা বলি পুরাণে অছি গো পুরাণ অছি মনা দুতি রসমালতি মনা দুতি রসমালতি মামু গো আর কেনতা আছে জানিছো আগ পতি মোর ওঠে ভরব তাঠানে মোর নাই ন ভাব গো তাঠানে মোর নাই ন ভাব তুই কানে সে ভাব রখিছু কানে আছে মোটা এক্সট্রা আছে কেনে তাঠানে সংসার করছি মামু গো বাগন বাড়ি মুড় থাবরানি বসন সাক্ষী বুকবুকিনাথ হে ভৈরব হেন্তাটা আর সেটা কহমি জি মামু গো আগ পতি মোর ওঠে ভরব তাঠানে মোর নাই ন ভাব গো তাঠানে মোর নাই ন ভাব পতি মোর ওঠে ভরব তাঠানে মোর নাই ন ভাব গো তাঠানে মোর নাই ন ভাব কৃষ্ণঙ্কর সরু মোর কৃষ্ণঙ্কর সরু মোর পুত্র দুইটি গা পুত্র দুইটি পারে গে হেলে কৃষ্ণ আর দুইটা পাইছে কৃষ্ণ আড়ু দুইটা দুইটা হেটা আমার মেন কথা তোর মেন ঘটা যে পারে গে হেলে গে গুড় গুড় করি হেলে কৃষ্ণ আড়ু দুইটা বড়া যে পারে গে হেলে আগে জনম কি আগে পছে हाँ আগে পছে वो आजकल तुम्हें पर जोला जहाँ छाड़ू चो তে কেনতা লাগছে হ্যাঁ মনা দুতি রসমালতি মনা দুতি রসমালতি মামু গো আর কেনতা আছে জানিছো আগ 80 বরস গলা নপুরি তথাপি কে পারবা কে বাড়ি গো মোঠানে আর কে হওয়া সরি हेतु ले बिजरा भी लोबलू जे रे मा भोता पाबो जे नाले तो देख कुछ टांगा तो कलर लगई जे माँ
এড়গি ডাবি লাবরি হউছে দেখ তো পুটকি নাই যে বুয়া গো মামু গো কোন ডাক্তারে আগো 80 বরস গলা না পুরি তথাপি কে পারবা কা পারি গো মঠান আর কে বাসরি 80 বরস গলা না পুরি তথাপি কে পারবা কা পারি গো মঠান আর কে বাসরি বিপিন বলে ভোংরা দেখি বিপিন বলে ভোংরা দেখি গলে ন গুপি গো গলে ন গুপি মনা দুতি রসমালতি মনা দুতি রসমালতি মামু যাকে আমরা টাইম সরিয়ালা না আর বেশি টাইম দিয়ে নিলাম আর গোটে কথা বলে টাইম দিয়ে সরিগলা না মামু দর্শক মান কলে আমি আমার লাগে দর্শক নেছে আজ্ঞাকর মান কলে আমি গোটে কথা মামু তুমি তো অনেক কেতে রোছ কেতে টাইম রোছ হ্যাঁ সে কথা নাই গজে টেবিল ওজন যে মতে তলকে উপর কে হে যাও বেরে ডাইরেক্ট জিমা জানি টিকে পদে ঝলক দেমাঙ্গা বলছি পদে না খালি সিরিফ পদে নাই গো পদে খালি ঝলক দাও তারপরে বাবু জিমা এটা কেন সুর পামা মামু গো আগো ডঙ্গর ঝরু চাপানি পুহে খল খল রে মর কুরে ফুল আগো ডঙ্গর ঝরু চাপানি পুহে খল খল রে মর কুরে ফুল মতে কে ডাকুছে গো কে ডাকুছে মা ই জনক রাতি ঝোল করুছে বেলা कैसे कैसे नहीं एंता हला मोते मन लागसी हे गासा किछि नहीं ना के हेड की मोटा हां एंताटा मोते याद भल का হেদি ইবা তোর ফুলবুগুলো ঘেচি নেনি আগো ডঙ্গর ঝারু চাপানি পুরা খালা খলা রে মর কুরে ফুল ডঙ্গর ঝারু চাপানি পুরা খালা খলা রে মর কুরে ফুল মতে কে ডাকুছে গো কে ডাকুছে মা ই জনক রাতি ঝল করিছে বেলা মতে কে ডাকুছে গো কে ডাকুছে মা ই জনক রাতি ঝল করুছে বেলা পারেগে দুদিটা খুঁজিলে যে কেনতা লাগলা কথাটা শুন হ্যাঁ তোতে কেনতা হ্যাঁ মা পারেগে হেদিলে সুজা দিয়েছিল ই পুটকি মরি ଯିବା কাঁ করে কুচুটব মরি ଯିବା মোর কথা শুন হরে মেড়ি রখিছে 20 পট কথা বুঝিনি মেড়ি রখিছে 20 পট গায় রখিছে 60 পট মহিষ রখিছে 15 পট কি 10 পট খরসি কেতে হচ্ছে বলে ডলে হটা হেলাড় লাগুছি মামু গো কররা থিলে কেনটা করবা আগো না ধরে মোরা ডাকু আছে কেড়ে কলে কলে ইরা বেলি মুই নেই যা গো ভেডমি সকালে ইরা বেলি মুই নেই যা মা ভেডমি সকালে মামু মাঝি টুকে রাতি ডরছি কিছু নেই জীবু আবু
হেন্তা কে খালি জীবু আবু মামু গো আগো না ধরে মোরা ডাকু ছাগো কেড়ে কলে কলে রাতলি মুই নাই জাগো ভেডমি সকালে রাতলি মুই নাই জাম ভেডমি সকালে আর সোনু পন্ডা বলে ইটা পড়ি আছে কালরে মোর কুরে ফুল আর সোনু পন্ডা বলে ইটা পড়ি আছে কালরে মোর কুরে ফুল মতে কে ডাকুছে গো কে ডাকুছে মা ই জনক রাতি ঝল করুছে বেল মতে কে ডাকুছে গো কে ডাকুছে মা ই জনক রাতি ঝল করুছে বেল মামু বাবুনিকে জো পচরামা আর ভলসার পচরে করি মতে বসনে খা বগাই দেবু ছকে কেন না ছকে তোকে হ্যাঁ কাই জীবু ঘরকে জিমি যে পোনা নেই না ভাই নাই গো পন্ডা নেসি যায় সবু বেলে কাজ জনকে হয়রান করমা বলিছে যে পোনা আর আমি তো গুটে নেছি মা নাই গো পন্ডা আমার এক নম্বর লোক মোর জীবন হেটা যে মোর সাথে গলে নেই হয় হ্যাঁ মোর সাথে গলে যে মতে বসনে বগাই দেবার পলে আবার বলিছে যে মুই গলে তোর সাথে চলবা কি নি হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার ঘরে নুয়া নু খা মা বেলে জিমা আচ্ছা বাবুনিকে জিমা হ্যাঁ হেন্তাকে